Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasad adalah salah satu penyakit hati yang nanti akan membuat orang yang hasad ini menderita kerugian yang sangat besar, yaitu hilanglah semua amal-amal kebaikannya dikarenakan dia hasud atau iri kepada orang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama kultum dari Syekh Toha mengenai hasad dan apa saja macam-macam hasad ini, dan apakah hasad ini secara mutlak tidak boleh atau ada hasad yang boleh. Mari kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi zatihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى يرى أنكم قد كافأتموه. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh Toha setelah tadi memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau membaca sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang artinya, apabila ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu dengan hal yang sama. Tapi kalau engkau tidak bisa membalas kebaikan itu, maka doakanlah orang itu dengan doa yang baik. الأستاذ سوغيونو نعم قد استضافنا في بيته وأحسن إلينا، فلا نجد أن نكافئه إلا أن ندعو له ونقول له: بارك الله فيك وفي أهل بيتك ورفع قدرك وجعل هذا البيت مليئا بالقرآن وبنور القرآن، ومتعك الله بالصحة والعافية وجعل ذريتك من الصالحين وبلغك منازل الصديقين والشهداء وجمعنا وإياك وجميع الحاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد أجمعين اللهم آمين. Ustadz Sugiono yang sudah menyambut kita dan telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada kita di rumahnya ini, saya, kata beliau, tidak bisa membalasnya. Tetapi yang bisa saya lakukan adalah mendoakan beliau, semoga rumah ini menjadi rumah yang dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Beliau mendoakan semoga dzurriyyah beliau kemudian menjadi orang-orang yang saleh. Kemudian juga mudah-mudahan Ustadz Sugiono ini bisa sampai kepada derajat siddiqin, orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. كنا في بيت الشيخ عبد العزيز حفظه الله، يعني نتحدث عن أحاديث الإمام البخاري وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه. واليوم يعني سأتحدث عن حديث واحد ولكن سريعا، يعني لا يتجاوز 5 دقائق بإذن الله. Seperti yang sudah biasa kita lakukan, kita terbiasa kemarin di rumahnya Syekh Abdul Aziz hafizahullah membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita mengetahui cara bagaimana Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan satu hadis secara cepat dan disampaikan oleh beliau tidak lama. نعلم أن الله تبارك وتعالى قد فضل بعض عباده على بعض. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melebihkan hamba-hambanya satu dengan yang lainnya. فأعطاني بعض النعم وحرمك منها وأعطاك نعم وحرمني منها. Saya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi nikmat itu belum tentu diberikan kepada Anda. Anda diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saya belum tentu mendapatkan nikmat itu. فاعلم أن هذه الدنيا لن تتمتع بها نهائيا، وإنما المتعة في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
maka ketahuilah bahwasanya kenikmatan yang ada di dunia ini adalah bukan puncak kenikmatan yang kita cari. Kenikmatan yang sesungguhnya yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah. الدنيا تعب وكد وصعوبات وامتحان وابتلاء. يقول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. Di dunia ini kita penuh dengan susah payah. Di dunia ini manusia itu selalu payah begitu ya. Tidak ada rohah di dunia ini, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami menciptakan manusia itu dalam keadaan bersusah payah. منذ الصغر تتمنى أن تكبر وتكون شابا قويا يعني تدافع عن نفسك وتجلب لنفسك المال، وعندما تصل إلى مرحلة الشباب تقول لو أني تخطيت هذه المرحلة وجمعت من المال وجلست مع الكبار أستريح، وعندما تكبر تقول يا ليتني كنت شابا، فالدنيا لن تستقيم لك على طريق. Ketika kita masih kecil dulu, kita ingin kemudian menjadi orang dewasa, ingin menjadi orang dewasa. Kemudian ketika kita dewasa, malah kita kadang-kadang ingin lagi kembali menjadi kecil seperti masa dulu kita kecil. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا يا عباد الله إخوانا. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita agar tidak saling hasud, tidak saling iri, tidak saling bertengkar, dan jadilah kamu sekalian hamba Allah yang saling bersaudara. كما قلت الناس في الدنيا ليسوا على درجة واحدة، فقد أجد عند الدكتور أحمد مال كثير، وقد أجد عند الشيخ عبد العزيز الصحة، وقد أجد عند فضيلة الحاج محمد الأولاد، وأنا قد أحرم من المال أو أحرم من الصحة أو أحرم من هذا. فما الذي يجب علينا فعله؟ أن نحمد الله تبارك وتعالى ونبتعد عن الحسد. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, bahwasanya manusia di dunia ini diberikan nikmat yang berbeda-beda. Ketika misalkan saya diberikan nikmat dengan kelapangan rezeki, sedangkan Syekh Abdul Aziz diberikan nikmat dengan mempunyai anak-anak, dan orang-orang lain juga mempunyai nikmat, tapi kadang-kadang saya tidak mendapatkan nikmat itu. Apa yang kemudian harus saya lakukan? Maka yang harus saya lakukan adalah tidak iri terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang lain. نحدد الحسد حرام وكبيرة من الكبائر ويأكل الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تأكل النار الحطب. Maka penyakit iri ini adalah termasuk penyakit yang tergolong dosa besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang iri itu nanti kebaikannya akan dimakan sebagaimana api itu membakar kayu. الحسد ثلاثة أنواع. Hasad itu ada 3 macam. أريد أن نركز يعني على هذا الأمر جيدا لأننا سنقابل المولى عز وجل وسيسألنا عن هذا الحسد. Kita ingin fokus pada 3 hal ini karena kita akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. أولا في الحسد أعلى شيء في الحسد البغي. ما معنى البغي هذا؟ البغي هذا لو أني رأيت المال مع الدكتور أحمد، فأنا أقول لماذا يعطيه الله هذا المال؟ فأنا أسعى إلى إهلاك هذا المال، فأذهب إلى بيتي وأقوم بإحراقه، أو أذهب إلى سيارتي وأقوم بتعطيلها. هذا حسد، ولكن من أعلى أنواع الحسد ألا وهو البغي، أي أني ذهبت إلى نعمته وأردت إفسادها. Paling tingginya atau paling jeleknya hasad itu al-baghyu, kebencian. Bagaimana hasad yang ada kebenciannya? Jadi kalau kita melihat kenikmatan ada pada orang lain, kita ingin menghilangkan nikmat itu, dan kita lakukan. Misalkan apabila orang itu punya kendaraan, kita ingin merusak kendaraan orang tersebut. Itu yang dilakukan oleh orang yang al-baghyu ini, tingkat tertinggi dari hasad.
اعلم أن الله أعطاه المال ولكن سلب منه شيئا آخر وأعطاه لك، يعني أعطاك راحة البال. فأنت عندما تضع رأسك على السرير تنام بكل راحة، ولكن هو معه المال ولكنه لا يستطيع أن ينام ولو ساعة واحدة بالليل. Memang kita melihat ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak. Tetapi Anda juga diberikan nikmat yang lain, yaitu rahatul bal. Anda mempunyai ketenangan dalam hidup. Anda bisa gampang sekali Anda tidur, taruh kepala di bantal langsung tidur. Tapi bagi orang yang hartanya banyak, hal ini mungkin tidak mudah bagi dia. النوع الثاني من الحسد هو الاسم، يعني أولا البغي، ثانيا الاسم. ما معنى الاسم هذا؟ أنا وجدت الدكتور أحمد معه مال، يعني وأردت أن أهلك هذا المال ولكن لا أستطيع، فهو يجعل سور من الحديد أمام البيت، أنا لا أستطيع أن أتخطى هذا السور. أنا أريد أن أفسد المال ولكن لا أستطيع لضعف مني، فأنا آخذ على هذا اسم أي ذنب عظيم أيضا ولكنه أقل من الأول. Tingkatan kedua yang paling jelek dari iri dengki ini, yang kedua namanya al-ithmu, dosa. Bagaimana ini? Dia sebenarnya iri terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, ingin merusaknya, ingin menghilangkannya, tetapi dia nggak mampu. Misalkan rumahnya ada satpamnya, temboknya tinggi, nggak bisa mau menghancurkan harta bendanya, tapi dia berkeinginan kalau bisa akan dihancurkan rumahnya, tapi dia nggak bisa. Maka ini derajatnya nomor 2, ithm, ada dosa dia, tetapi tidak seperti yang tadi, yang al-baghyu tadi. Al-baghyu ya'kulu kullal hasanat wal ismu nisful hasanat. Al-baghyu itu menghapus seluruh kebaikan-kebaikan kita, sedangkan al-ithmu tadi menghapus separuh dari kebaikan-kebaikan. An-naw'u tsalis min al-hasad, yang macam nomor 3 huwa al-ma'zur. Ma ma'na al-ma'zur hadha? أنا نظرت إلى رجل فوجدت عنده مال، فلو أني قلت لماذا أعطاه الله المال ولم يعطني أنا، يا ليت المال ينفد، فعلمت أن هذا حسد يأكل الحسنات، فأقول لا يعني أنا أخاف من الله تبارك وتعالى، ولكن يعني هذا أمر في نفسي، لماذا يعني معه المال وأنا ليس معي مال، ولكني لم أبغي ولم آخذ اسم، يعني هو فقط حديث نفس، فهذا لا اسم فيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسدت فلا تبغي، يعني إذا كان الحسد داخلك فإياك أن تكون من الباغي، فكن من المعذور الأخير، هذا لا شيء فيه إن شاء الله. Macam yang terakhir dari hasad namanya ma'zur. Ma'zur ini bagaimana? Dia sebenarnya ketika mendapati orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di hatinya terbesit, kenapa orang itu mendapatkan nikmat sedangkan saya tidak mendapatkan nikmat? Tetapi orang ini tidak mempunyai keinginan agar nikmat itu kemudian hilang dari orang tersebut, atau ingin merusak nikmat itu. Artinya dia tidak baghyu, tidak ingin merusaknya, dan tidak pula mencoba merusaknya walaupun dia tidak bisa. Hanya hadisun nafsi, bersihkan hati, dan yang semacam ini ma'dzur. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila engkau hasad, jangan sampai kepada tingkatan tabghi, ingin merusak nikmat yang ada pada orang lain. يعني نكتفي بهذا ونكمل عند فضيلة الحاج محمد أم نكمل الحديث؟